Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Selesai melakukan kunjungan ke KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Brasil untuk menghadiri KTT G20 pada Senin 18 November. Acara pertemuan para pimpinan negara G20 ini digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil. Setibanya di venue, Prabowo disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih dibalut setelan jas dan peci. Kedatangan Prabowo disambut hangat oleh Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Keduanya saling bersalaman dan melemparkan senyum salam hangat. Presiden Prabowo kemudian memasuki ruangan bersama dengan sejumlah pemimpin negara G20 untuk mengikuti pembukaan acara G20. Terlihat pula pemimpin negara lain seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Tema yang diusung dalam KTT G20 ini yakni Building a Just World and a Sustainable Planet. Ada sejumlah poin utama yang diprioritaskan dalam forum ini, yakni perdagangan, perubahan iklim, dan keamanan, serta menyoroti kemiskinan dan kelaparan. Adapun ini jadi kali pertama bagi Brasil memegang jabatan Presiden G20. I'm the minister, don't touch me, okay? I need to go there, sir. I need to go there. I'm the minister, don't touch me. Don't touch me, I'm the minister, okay? Wait a minute. Da República. For his remarks, we now invite the President of the Federative Republic of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo Subianto menghadiri MIKTA Leaders Gathering kedua yang digelar di sela kegiatan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin 18 November waktu setempat di Museum of Modern Art. Pertemuan ini diawali dengan sesi brief greeting oleh para pemimpin MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Selain itu dilanjutkan sesi foto bersama untuk mencerminkan kekompakan dan solidaritas antara anggota MIKTA. Selain Prabowo, ada Presiden Turki Tayyip Erdogan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Mereka tampak asyik bercengkrama sambil sesekali melemparkan candaan. Pertemuan MIKTA di KTT G20 menegaskan kembali peran forum tersebut sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Dalam pertemuan ini, negara-negara anggota mengapresiasi kepemimpinan Meksiko sebagai ketua di tahun 2024 yang mengedepankan 3 poin penting, yakni memperkuat multilateralisme, menempatkan wanita sebagai jangkar dari upaya pembangunan, dan memperdalam koordinasi organisasi kerjasama pembangunan. Selain itu, mereka juga menguatkan peran konstruktif MIKTA di agenda internasional di bawah keketuaan Korea Selatan di tahun 2025. Privilege to be a woman.
Me, thank you, colleagues. Thank you. Şimdi bu toplantımızı bir hanımefendinin başkanlığında yapıyoruz. Above everything, we are gathering and convening here at the Trump presidency of Madam President. But we must have a mikta summit, no? Ama yakın zamanda bir miktar zirvesi var, so we'll have it right now. So in Mexico City. Belki. You're welcome always. You're welcome. Evet, tabii ki. In Mexico City. We'll just do that. Evet, yapabiliriz. Yes. Mexico City? Şimdi tabii başkanın şu anda riyasetinde bir toplantı bugün yapacak. So we were actually going to convene under your presidency since you are the term president. Ödüyoruz olsun. Tabii Meksiko'da çok böyle. Mexico is great. Wherever it is, it's great that. Thank you. Christian. Gracias. Ne? Gracias. Ciao. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias y que viva Zapata. Di sela kegiatan KTT G20, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin 18 November waktu setempat di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan PM Modi membahas sejumlah hal, satu diantaranya soal kerjasama terkait impor beras. Selain itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Prabowo berharap jumlah pelajar Indonesia yang bersekolah di India mengalami peningkatan. Tak hanya itu, Prabowo ingin mengundang sejumlah profesor atau guru India untuk mengajar di Indonesia. Alasan utama Prabowo ingin memperluas kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan karena Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga medis. Prabowo mengungkapkan Indonesia kekurangan 160.000 petugas medis, pasalnya hanya ada 8.000 orang yang lulus setiap tahunnya. Untuk itu, ia berencana membuka lebih banyak perguruan tinggi kedokteran di Indonesia. Prabowo juga menyambut baik minat perusahaan India di bidang kesehatan, termasuk industri farmasi dan pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas penghormatan India yang mengirimkan utusan khusus Pabitra Margarita untuk menghadiri pelantikan dirinya pada Oktober lalu. Good. Thank you very much. Excellency. I know you're ready for this. We are opening up our health sector. We are opening up even foreign hospitals can open local branches and operate in Indonesia. We are already opening special economic zones. Also for in the field of education, excellency, we hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our because we have a vacuum, we have a shortage of 160,000 medical doctors, a shortage, and we can graduate only 8,000 every year. So I plan to open more medical college, and here we need, I think, perhaps assistance from India to send some specialists to teach in our colleges. Thank you very much. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.